समस्तंकु प्रणाम। आम प्रिय छात्र छात्री मानू अशेष अशेष शुभेच्छा। आरंभ हो जाइछि छात्र छात्री मानू पई एक्समास छुट्टी। ए जो शीत दिन आसिले मोर बेसी बेसी मने पड़े ओस्कार वाइल्ड कर नाइटिंगेल एंड द रोज गल्पर विषय वस्तु। एमिति तो प्रतिवर्ष विभिन्न समय रे से गल्पटी मन को आसे, हृदय को विद्ध करे, रक्त झरे, गोलाप फुटे। तेबे ए शीत ऋतु रे काहींकी बेसी मने पड़े? मने पड़े एइथि पाई जे शीत ऋतु समयर चित्र ही संस्थापित होइछि सेठी। नाइटिंगेल पक्षीटी आहा कि निरीह, कि सुंदर। से बगीचारे देखुछि जेते बेले जे जने तरुण बसी विषादग्रस्त भावरे कौन चिंता करुछि। सेते बेले जाई पचारुछि से कौन हला तमर, काहींकी तमर दुख। प्रजापति माने कथा होचंती, काहींकी से पिलाटी दुख। घास फूल माने कथा होचंती, कौन हला तार। नाइटिंगेल जेते बेले जाई पचारिछि, जाहाको ओडिया रे बुलबुल पक्षी बोली कहा जाउछि। पिलाटी कहिछि प्रकृत कथा, ता वेदनार कथा। कथा कौन ना तार जे प्रेमिका ता सहित नाचिब नाही जदि गोटे रक्त गोलापर उपहार से देई पारिब नाही। सेथिपाई पिलाटी उदास होई बसिछि। नाइटिंगेल भाविला वास्तव कथा, पिलाटी जदि गोटे गोलाप फूल न पाइब केमिति तार साथीटी ता सहित नाचिब। नाइटिंगेल कहिला, मु तुमको गोटे गोलाप फूल उपहार देवी। शीत ऋतु तुषारपात होउछि सर्वदा। एई समय रे नाइटिंगेल जाई पचारुछि, गोलाप गछ मानकु पचारुछि जे हे गोलाप गछ, तमे गोटे गोलाप फूल मो पाई फुटाई देई पारिबो। प्रतिटी गछ कहउचंती, कि आश्चर्य कथा बुलबुल पक्षी, तमे कौन देखुना केमिति बरफपात होउछि, केमिति चतुर्दिग देखा जाउछि तुषारमय धवल। एभली समय रे कौन गोलाप फुटे? निराश हो जाउछि नाइटिंगेल। तापरे आउ गोटे गोलाप गछ को जेते बेले अनुरोध करुछि, आश्चर्य कथा से गोलाप गछटी कहूछि जे हाँ हाँ नाइटिंगेल, मु गोटे गोलाप फूल तुमको उपहार दे पारिबी। अरे बाप रे,
ସତ କଥା? ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ପଚାରୁଛି। ଗୋଲାପ ଗଛ କହୁଛି, ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। କି ସର୍ତ୍ତ? ଗୋଲାପ ଗଛ କହୁଛି, ସେ ସର୍ତ୍ତଟି ହେଲା ଖୁବ୍ କଠିନ। ସର୍ତ୍ତଟି କ'ଣ? ନା ରାତି ସାରା ତୁମେ ମୋ ଗଛର କଣ୍ଟାରେ ଫୋଡ଼ି ହେବ। ସେଠୁ ରକ୍ତ ଝରିବ। ତମ ଦେହର ରକ୍ତ, ତମ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ରକ୍ତ ମୋର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ ସଞ୍ଚରିତ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ସକାଳୁ ଫୁଟି ଉଠିବ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ। ତମେ ରାଜି? ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ପକ୍ଷୀଟି କ୍ଷଣେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଗଲା। ଚିନ୍ତା କଲା। ତାପରେ ଭାବୁଛି ଯେ ମଣିଷର ଜୀବନ କେତେ ମହାନ। ତା ତୁଳନାରେ ପକ୍ଷୀଟିଏର ଜୀବନ କେତେ ତୁଚ୍ଛ। ସେ କହୁଛି, ହଁ ହଁ, ମୁଁ ରାଜି ଗୋଲାପ ଗଛ। ମୁଁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟାରେ ଫୋଡ଼ିବି, ସାରା ରାତି ଫୋଡ଼ିବି। ଗୋଲାପ ଗଛ କହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ। ପୁଣି ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ? ଆଉ କ'ଣ? ନା ଗୋଲାପ ଗଛ କହୁଛି, ତମେ କଣ୍ଟାରେ ଫୋଡ଼ି ହେବା ବେଳେ ଗୀତ ଗାଇବ। ତମେ କଦାପି ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର କରିବ ନାହିଁ। ଓଃ, ଆଃ, କି ଯନ୍ତ୍ରଣା! ଏମିତି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ତମ ଓଠରୁ ନ ବାହାରେ। ତମେ ଗୀତ ଗାଇବ। ହଁ, ଠିକ ଅଛି। କି ଗୀତ ଗାଇବ? ନା ଗୀତ ଗାଇବ ତମ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ, ଯୋଉଟା ସବୁଠୁ ସୁମିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ, ସବୁଠୁ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବ। ବୁଲବୁଲ କହୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ, ତାହା ହିଁ ମୁଁ କରିବି। ତାପରେ ରାତିରେ ଗୋଲାପ ଗଛର କଣ୍ଟାରେ ଫୋଡ଼ି ହେଉଛି ସେ। ରକ୍ତ ଝରୁଛି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ, ରକ୍ତ ଝରୁଛି ଧାର ଧାର ହୋଇ। ଗୋଲାପ ଗଛ କହୁଛି, ଆହୁରି ଫୋଡ଼ି ହୁଅ, ଆହୁରି ଫୋଡ଼ି ହୁଅ। ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ, ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ତମେ ମୋତେ ଆଲିଙ୍ଗନବଦ୍ଧ କର। ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ଫୋଡ଼ି ହେଉଛି ଏବଂ ଗାଉଛି ଗୀତ, ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, ତା ଅନ୍ତରର ମଧୁରତମ ସଙ୍ଗୀତ। ଓସ୍କାର ୱାଇଲ୍ଡ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୀତର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ଗୀତର ଅର୍ଥ ଥିଲା ମୃତ୍ୟୁର ପରାଜୟ ଓ ଜୀବନର ଜୟ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର ପରାଜୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୀତ ଗାଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଲା, ଅରୁଣ କିରଣ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଗୋଲାପ ଗଛକୁ ଛୁଇଁଲା, ସେତେବେଳେ ଗଛ ଉପରେ ଫୁଟିଥିଲା ଏକ ଲାଲ ଟହ ଟହ ଗୋଲାପ ଫୁଲ। କିନ୍ତୁ ବୁଲବୁଲ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନଥିଲା। ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଲାପ ଗଛର ଭୂଇଁ ତଳେ। ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ଏଣ୍ଡ ଦି ରୋଜ୍, ଓସ୍କାର ୱାଇଲ୍ଡଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପ। ଯିଏ କବି, ଯିଏ ସାହିତ୍ୟିକ, ଯିଏ ସମାଜସେବୀ, ଯିଏ ଶିକ୍ଷକ, ଯିଏ ମାତୃତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ, ପିତୃତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ, ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ, ସେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଏକ ବୁଲବୁଲ ପକ୍ଷୀ। ସେମାନେ ରକ୍ତ ଦିଅନ୍ତି, ସୁମିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣାନ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ ଏବଂ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି
मृत्युर पराजय संपर्क गीत गाई गाई कहा जाए जीशुख्रीष्टन को केंद्र करी रचना करा जाइछि एई गल्प सत कथा से स्थान रे जीशुख्रीष्टन को रखा जाऊ से स्थान रे गांधी को रखा जाऊ से स्थान रे जे कौनसी उत्सर्गीकृत चेतनार मनीष को रखा जाऊ सबु किछि ही लागिबो मर्मस्पर्शी सबु किछि लागिबो प्रेरणाप्रद आज आपण को पचारिबी कि पचारिबी मु आमे बुलबुल पक्षीटीए परी होई पारिबा सतरे पारिबा निजको निजे आमे पचारिबा।